नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपको स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2026 रे केमिति रहिबो राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांते तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे तो बेल आइकन को प्रेस करंतु। तो दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे मार्च मास रे कर्कट राशि रे व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए कर्कट राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती चंद्र आर शुभ बार रविवार सोमवार घातवार बुधवार शुभ संख्या 279 शुभ रंग धला नाली। दर्शक बंधु ये मार्च मासरे कौन रहिबो आपनक पई गोचरीय ग्रह स्थिति नजर पकेनबा गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय रे। प्रथमे बृहस्पति आपनक पई द्वादश स्थान रे, शनि नवम स्थान रे, राहु अष्टम स्थान रे एवं केतु द्वितीय स्थान रे अधिष्ठान करूछन्ति। तो ये गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई उत्थान पतन रे भरपूर रहिबार संभावना रही। कारण मास आरंभ रे सूर्य मंगल बुध शुक्र एवं राहु भली पांचटी ग्रह आपनक अष्टम भाव रे विराजमान करिवे। खर्च बहुत वृद्धि पाइबो एवं आपनक आर्थिक स्थिति रे उत्थान पतन आसबार प्रबल जोग सृष्टि होछि। जदिओ 2 तारिख रे शुक्र आपनक नवम भाव को जाई अर्थ व्यवस्था रे लाभ देव एवं 26 तारिख रे शुक्र आपनक दशम भाव को चली जिवो। एही समय रे लंबा यात्रा हेबार जोग सृष्टि हेबो, विदेश यात्रार जोग मध्य सृष्टि हेबो एवं चाकरीजीवी माननकु कार्यर चाप एवं चाप वृद्धिर सम्मुखीन होगा पड़ पारे। तेबे आपण निराश न होई कठिन परिश्रम जारी रखिबे। व्यवसायी माने दीर्घ यात्रा एवं व्यावसायिक अभिवृद्धि लाभवान हेबे। प्रेम संबंध रे ए समय रे टिके दुर्बल रहिबार संभावना अछि। विवाहित माने भल समय अतिबाहित करिवार संभावना मध्य रही अछि। सेमानक श्वशुर घर लोक भेटार जोग रही सेठरे किसी घटना घटी पारे। तेबे श्वशुर घर कहीं असुस्थ मध्य होई पारंती। आपणक स्वास्थ्य समस्या विषय सतर्क रहिबा आवश्यक। जदि आपण एही समय रे ध्यान न दियंती तेबे स्वास्थ्य समस्या अधिक खराब होई पारे। पारिवारिक विषय गुड़िक धीरे धीरे समाधान हेबो जहाँ आपणको आश्वस्ति आनिदेबो। एही मासटी छात्र छात्री मानक पई कठिन आह्वान नहीं आसब। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान कथा आम आरंभ आलोचना करुले से ग्रह मान विषय यदि आम व्यक्तिगत भाव में आलोचना करवा तेबे बृहस्पति जे कि देवगुरु जी होउछंती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक समस्त प्रकार सकारात्मक कार्यर कारक होउछंती देवगुरु बृहस्पति। से वर्तमान आपणक राशि पई द्वादश स्थान रे। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करते। किंतु आपणक राशि पई जेहेतु द्वादश रे बृहस्पति द्वादश भाव आम विचार करती व्यय विषय रे। तेणु व्यय घरे बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणक पई अशुभ फलदायक होइथिबारु निश्चित भाव में ए समय मध्य आपणकर अजथा खर्च वृद्धि पाइब। आपणकर आय ह्रास पाइब, व्यय वृद्धि हेब, संचय आपणकर संपूर्ण रूप से शून्य रहिब। आपण सबुबले माइनस रे चलिबे। जदि ए समय मध्य आप व्यवसाय वाणिज्य करुछन तेबे निश्चित भाव में आप क्षतिर सम्मुखीन होई पारंती। आपणकर व्यवसाय मांदावस्था चली पारे एवं जदि आप पार्टनरशिप रे व्यवसाय करुछन्ति तेबे आपणकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपनको मिलिबो नाही। यदि शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछन्ति तेबे ए समय मध्य धैर्यर सहित अपेक्षा करंतु बा सेतरु विरत रुहंतु। नहेले निश्चित भाव में आपनको आकस्मिक धन क्षयर मध्य सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे। एवं आध्यात्मिक क्षेत्र जो मैंने अच्छा से
ପାଇଁ ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳର ସମୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି ବା ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇପାରେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ନବମ ଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଶନି, ଏ ଶନି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବମରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦେଇ ଗତି କରିପାରେ। ଆପଣ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଯଦି ସତ ଉପାୟରେ ରହି ସତ ମାର୍ଗରେ ରହି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ କାରକ ଏବଂ କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କାରକ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଆମେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ତେଲ ହେଉ ବା ଚମଲି ତେଲ ହେଉ ଏଥିରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଗୋତ୍ରରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।